আরে বাবা, এই পয়সা কোথা থেকে দিল? কোন দোকান থেকে নিয়ে আসলে গো? সকাল সকাল এখন কাজে বেরাবো, এই পয়সা কাউকে যদি দিই, দোকানদার নিতে চাইবে। এই একটা ফাটা, এই একটা চেরা, এই একটা ফুটো, কি অবস্থা হয়েছে পয়সাগুলোর! কোনো এর প্রতি কি যত্নই নেয় না এই পয়সার প্রতি। এই পয়সা থেকে একটা হিন্দি কাহাওয়াত মনে পড়ে যাচ্ছে। পয়সা, इसे तोड़ो मोड़ो गंदा करो, फिर भी ये पैसा चलता, क्योंकि ये पैसा है। इसके पावर, इसी का पावर सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा इसी का पावर, द पावर ऑफ मनी। एक बार एक पैसा किसी से मांग के देखो, नहीं मिलेगा, ना नजर आएगा, क्योंकि ये पैसा हमारा राष्ट्र का संपद। यही पैसा, इसे सब कुछ होता है, इसे सिस्टम भी हिल जाता है। यही पैसा सबके लिए खासियत है।